Keep your spine straight. Close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in. Hold it there. Om. 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 श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। रमापतिपदां भोज परिस्फुरति मानसं सेनापतिमहं वन्दे विश्वक्सेनं निरन्तरम् प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासंबरीश शुक शौनक भीष्म दल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मान् परम भागवतान् स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदाय यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यन्त्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतान्तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये यस्य भगवताख्या सर्वेषां भक्तिदामृणां स एव करुणा सिन्धुः बोधितात्मा गुरुर्मम तस्मै श्रीवासुदेवाय धरणीसुररूपिणे गुरुवायुपुरेशाय तुभ्यं श्रीगुरवे नमः। शङ्खचक्रगदापद्मधारिणे गुरुरूपिणे गुरुवायुपुरेशाय वासुदेवाय ते नमः। संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यः दासोऽहं तव केशव शुकरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय पीताम्बरं करविराजितचक्रशङ्खं कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रम् राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि. Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Srimad Bhagavat Mahapuran session. We have just begun the Canto 2. It begins with all the answers from the last chapter of Canto 1, which Parikshit Maharaj had asked, and now Shukdev ji is answered. So Shukdev ji has begun the answer by saying that how we have dissipated our energies in the world and how it is going to be fruitless and not useful anyway. And he says that we should have a meditation done in the cosmic form of the Lord. So the discussion is going on, and now then the king is going to ask the question. So we have seen the first 21 mantras. We have to begin from 22nd verse, and let's take the question first, what he's going to ask, and then Maharaji, Shukdev Maharaji will start answering those. So and let's have volunteers raise hands, and Rajama, we can start. राजोवाच राजोवाच यथा सन्धार्यते ब्रह्मन् यथा सन्धार्यते ब्रह्मन् 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 again यथा सन्धार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरे दाशु यादृशी वा हरे दाशु पुरुषस्य मनोमलम् पुरुषस्य मनोमलम्. You can see that. That's all. Yeah. One So only. then, no, why means then the answer is beginning. So we'll hear the question first. Okay. राजोवाच यथा सन्धार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरे दाशु पुरुषस्य मनोमलम्. So by saying that Brahman, the rule is more should come first and then it should end with her.
So Brahman and not Brahman. 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 That man should not be. Han should come. Brahman. So that man is ending, right? So you end it with han. Brahman. Brahman. Ha. So ma will come first. So the rule is in the Brahman. belly of hakara, in the belly of her, if there is a vargiya vyanjana, ka, cha, ta, ta, pa, then the vargiya vyanjana will be pronounced first. But let's say in the belly of the hakara, if a vargiya Brahman. vyanjana is there, ya, ra, la, va, sha, sha, sa, a vargiya, then ha will be pronounced first and then the avargiya vyanjana. So ma being a vargiya vyanjana coming in the pa varga, pa, pa, ba, pa, ma. So ma has to be pronounced first. Brahm, han. Ha will come later. Brahman. Correct. Sorry. Correct. So Right. no, doesn't matter. And then when we are saying, let's say, Prahlad. So in the Yeah. belly of her, la is there. Yeah. La is a avargiya vyanjana. Ya, ra, la, va. So it doesn't have. So her will come first. Prahlad. Prahlad. Yeah. So not Pralhad over there. It will be Okay. Prahlad. So this is the thing. Okay. How is concentration practiced? So because in the previous verses, if you remember, till 21, so many things he has said that how we have to develop aversion and how we have to focus, what we have to do, and how our mind should concentrate on the cosmic form of the Lord, Shukji Maharaj is saying. So now, how then the concentration is practiced is the basic question. O holy sage, and on what object has it been approved by the scriptures? What kind of concentration speedily removes the impurity of one's mind? So, these are the questions for which the rest of the chapter will be the answer. यत् राजोवाच यथा सन्धार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरेताशु पुरुषस्य मनोमलम्. Have about 5 hands, so 15 around verses are there. We will have about three then. Ma'am, shall I continue? Yeah, I'm going to tell now. Shri Shuka Uvacha Shri Shuka Uvacha. Jitasano Jitashvasaha Jitasano Jitashvasaha. Jitasango Jitendriyaha Jitasango Jitendriyaha. Thule Bhagavato Rupe Sthule Bhagavato Rupe. Manasandharayedhiya Manasandharayedhiya. विशेषस्तस्य देहोऽयम् Visheshastasya dehoyam. स्थविष्ठश्च स्थवीयसाम् Sthavishtascha sthaviyasam. यत्रेदम् दृश्यते विश्वम् Yatredam drishyate vishvam. भूतम् भव्यम् भवच्च सत् Bhutam bhavyam bhavaccha sat. आण्डकोशे शरीरेऽस्मिन् Andakoshe shariresmin. सप्तावरणसंयुते Saptavarana sanyute. वैराजः पुरुषो योऽसौ Vairajah purusho yosau. भगवान् धारणाश्रयः Bhagavan dharanashrayah. पातालमेतस्य हि पादमूलम् पाताళमेतस्य हि पादमूलम्. पठन्ति पार्ष्णिप्रपदे रसातलम् पठन्ति पार्ष्णिप्रपदे रसातलम्.
महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फौ महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्भौ तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे द्वे जानुनी सुतलं विश्वमूर्तेः द्वे जानुनी सुतलं विश्वमूर्तेः उरुद्वयं वितलं चातलं च ऊरुद्वयं वितलं चातलं च You should be. No, it's Dirgham. Correct. ऊरुद्वयम् इट् Oh, इस् is Dirgham. No, you have said correct. I think I said it, Haswa. Mahitalan jaghanam mahipate. महीतलं तज्जघनं महीपते नभस्तलं नाभिसरो गृणन्ति. नभस्थलं नाभिसरो गृह्णन्ति Hmm, this much Shall is I it. repeat? Okay, so yes. श्रीशुक उवाच जितासनो जितश्वासः जितसङ्गो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनस्सन्धारयेद्धिया विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्टश्च स्थवीयसाम् यत्रेदं दृश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्छ सत् आण्डकोशे शरीरेऽस्मिन् सप्तावरणसंयुते वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान् धारणाश्रयः पाताళमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पौर्ष्णिप्रपदे रसातलं महातलं विश्वसृजोऽधगुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे द्वे जानुनी सुतलं विश्वमूर्तेः ऊरुद्वयं वितलं चातलं च महीतलं तज्जघनं महीपते नभस्थलं नाभिसरो गृह्णन्ति Thank you, Sid. Now we will have everybody doing three verses to complete the chapter. So one by one, Nikhilaji. Number, what we did now? Number 28. पुरस्थलं ज्योतिरनीकमस्य पुरस्थलं ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवामहर्वदनं वै जनोऽस्य ग्रीवामहर्वदनो वैजनोऽस्य तपोरराटीं विदुरादिपुंसः तपोरराटिं विदुरादिपुंसः सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्ष्णः सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्ष्णः इन्द्रादयो बाहव आहुरुस्राः इन्द्रादयो बाहव आहुरुस्राः कर्णौ दिशः श्रोत्रममुष्य शब्दः कर्णौ दिशः श्रोत्रममुष्य शब्दः नासत्यदस्रौ परमस्य नासे नासत्यदस्रौ परमस्य नासे You're saying sra, no? Not stra, right? स्र Correct. घ्राणोऽस्य गन्धो मुखमग्निरिद्धः प्राणोऽस्य गन्धो मुखमग्निरित्रः द्यौरक्षिणी चक्षुरभूत्पतङ्गः गौरक्षिणी चक्षुरभूत्पतङ्गः पक्ष्माणि विष्णोरहनीयुभे च पक्ष्माणि विष्णोरहनि उभे च तद्भ्रूविरुज तद्भ्रूविजृम्भः परमेष्ठिधिष्ण्यम्. Sorry, did you lose me? I felt I paused. तद्भ्रूविजृम्भः परमेष्ठिधिष्ण्यम्. तद्भ्रूविजृम्भः परमेष्ठिधिष्ण्यम्
आपोऽस्य तालूरस एव जिह्वा आपोऽस्य तालूरस एव जिह्वा पुरस्थलं ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवामहर्वदनौ वैजनोऽस्य सपोरराटिं विदुरादिपुंसः सत्यं तु शेषणानि सहस्रशेषणः इन्द्रादयो बहव आहुरुस्राः कर्णौ बाहव sorry बाहव not बहव बाहवः Hmm. इन्द्रादयो बाहव आहुरुस्राः कर्णौ दिशाश्रोत्रममुष्य शब्दः न सत्यदस्रौ परमस्य नासे घ्राणोऽस्य गन्धो मुखमग्निरिद्धः औरक्षिणी चक्षुरभूत्पतङ्गः पक्ष्माणि विष्णोरनहि रहनि उभे च रहनि विष्णोः अहनि विष्णोः अहनि वे पक्ष्माणि विष्णोरहनि उभे च पक्ष्माणि विष्णु द्यौरक्षिणी चक्षुरभूत्पतङ्गः पक्ष्माणि विष्णोरहनि उभे च गौरक्षिणी चक्षुरभूत्पतङ्गः पक्ष्माणि विष्णोरहनि उभे च रूपितृभः परमेष्टिधिष्णम् आपोऽस्य तालूरस एव जिह्वा Yes. Next three, Lataji. छन्दांस्यनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति छन्दांस्यनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति दंष्ट्रायमस्नेहकला द्विजानि दंष्ट्रायमस्नेहकला द्विजानि आसो जनोन्मादकरी च माया आसो जनोन्मादकरी च माया दुरन्तसर्गो यदपाङ्गमोक्षः दुरन्तसर्गो यदपाङ्गमोक्षः ईडोत्तरोष्ठोधर एव लोभः व्रीडोत्तरोष्ठोधर एव लोभः धर्मस्तनो धर्मपथोऽस्य पृष्ठम् धर्मस्तनोर्धर्मपथोऽस्य पृष्ठम् कस्तस्य मेढ्रं वृषणौ च मित्रौ कस्तस्य मेढ्रं वृषणौ च मित्रौ कुक्षिः समुद्रागिरयोस्थिसङ्घाः कुक्षिः समुद्रागिरयोस्थिसङ्घाः नद्योऽस्य नाड्योऽथ तनूरुहाणि नद्योऽस्य नाड्योऽथ तनूरुहाणि महीरुहा विश्वतनोर्नृपेन्द्र महीरुहा विश्वतनोर्नृपेन्द्र अनन्तवीर्यश्वसितं मातरिश्वा अनन्तवीर्यश्वसितं मातरिश्वा गतिर्वयः कर्मगुणप्रवाहः गतिर्वयः कर्मगुणप्रवाहः व्रीडोत्तरोष्ठोधर एव लोभः No. Before that, छन्दांस्य. 13. छन्दांस्यनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति दंष्ट्रायमस्नेहकला द्विजानि हासो जनोन्मादकरी च माया दुरन्तसर्गो यदपाङ्गमोक्षः व्रीडोत्तरोष्ठोधर एव लोभः धर्मस्तनो धर्मपथोऽस्य पृष्ठम् कस्तस्य मेढ्रं वृषणौ च मित्रौ कुक्षिः समुद्रागिरयोस्थिसङ्घाः नद्योऽस्य नाड्योऽथ तनूरुहाणि महीरुहा विश्वतनोर्नृपेन्द्र
अनन्तवीर्यश्वसितं मातरिश्वा गतिर्वयः कर्मगुणप्रवाहः। लता जी, राधा कृष्णन जी। 34. ईशस्य केशान् विदुरम्बुवाः ईशस्य केशान् विदुरम्बुवाहान् वासस्तु सन्ध्यां कुरु वर्य भूम्नः वासस्तु सन्ध्यां कुरुवर्य भूम्नः अव्यक्तमाह हृदयं मनश्च अव्यक्तमाहुर्हृदयं मनश्च स चन्द्रमा सर्वविकारकोशः स चन्द्रमा सर्वविकारकोशः विज्ञानशक्तिं महिमामनन्ति विज्ञानशक्तिं महिमामनन्ति सर्वात्मनोऽनन्तः करणं गिरित्रम् सर्वात्मनो सर्वात्म सर्वात्मनोऽन्तःकरणं गिरित्रम् अश्वाश्वतर्युष्ट्रगजानखानि अश्वाश्वतर्युष्ट्रगजानकानि सर्वे मृगाः पशवः श्रोणिदेशे सर्वे मृगाः पशवः श्रोणिदेशे वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रम् वयांसि तद्व्याकरणं करणं विचित्रम् मनुर्मनीषा मनुजो निवासः मनुर्मनीषा मनुजो निवासः गन्धर्वविद्याधरचारणाप्सरः गन्धर्वविद्याधरचारणाप्सरः चारणाप्सरः गन्धर्वविद्याधरचारणाप्सरः स्वरस्मृतिरसुरानीकवीर्यः स्वरस्मृतिरसुराणि ईशस्य केशान् विदुरम्बुवाहान् वासस्तु मध्यां कुरुवर्य नाट् मध्यां सन्ध्यां भूम्नः नाट् मध्यां सन्ध्यां ईशस्य केशान् विदुरम्बुवाहान् वासस्तु सन्ध्यां कुरुवर्य भूम्नः अव्यक्तमाहुर्हृदयं मनश्च स चन्द्रमा सर्वविकारकोशः विज्ञानशक्तिं महिमामनन्ति सर्वान्मनोऽन्धःकरणं नाट् गिरि सर्वान् नाट् सर्वान् सर्व सर्वात्मनो सर्वात्मनो सर्वात्मनोन् सर्वात्मनोऽन्धःकरणं गिरित्रम् आश्वाश्वतर्युष्ट्रगज्जानखानि सर्वे मृगाः पशवः श्रोणिदेशे वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो निवासः गन्धर्वविद्याधरचारणाप्सरः स्वरस्मृतिरस्सुरानिकवि स्वरस्मृतिरस्सुरानीकवीर्यः राधा कृष्णन जी। वाणी ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मा ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मा विडूरुड हा विडूरुरङ्घ्रिक्षृतकृष्णवर्णः विडूरुरं रङ्घ्रि विडूरुरङ्घ्रिश्रितकृष्णवर्णः नानाभिधाभिजगणोपपन्नः नानाभिधाभिजगणोपपन्नः द्रव्यात्मकः कर्मवितानयोगः
द्रव्यात्मकः कर्मवितानयोगः ज्ञानसावीश्वरविग्रहस्य इयानसारीश्वरविग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते यः सन्निवेशः कथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्टे धार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्ठे मनस्वबुद्ध्यानयतोऽस्ति किञ्चित् मनस्वबुद् मनस्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किञ्चित् स सर्वधीवृत्यनुभूत सर्वः स सर्वधी वृत्तयनु स सर्वधी वृत्तयनु वृत्यनु यनुभू वृत्यनु वृत्यं न सर्वधी वृत्त्यनुभूत सर्वः आत्मा यथा स्वप्नजनेक्षितैकः आत्मा यथा स्वप्नजने क्षितैकः तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत नान्यत्र सज्जेद्यत आत्मपातः नान्यत्र सज्जेद्यत आत्मपातः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे द्वितीयस्कन्धे महापुरुषसंस्थानुवर्णने प्रथमोऽध्यायः ॐ महापुरुष महापुरुषसंस्थानुपवर्णने प्रथमोऽध्यायः हरिः ओम् ब्रह्माणनं ब्रह्माणनं क्षत्रभुजो महात्मा वीडु वीडु वीडूरुरङ्गध्रि श्रितकृष्ण विडूरुरङ्घ्रि बिडूरुरङ्घ्रि श्रितकृष्णवर्णः गणोपपन्नः द्रव्यात्मकः कर्मवितानयोगः इयानसावीश्वरविग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् विपुषि स्थविष्ठे मनस्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किञ्चित् स सर्वधी वृत्तयनु स वृत्यनु सर्वधी वृत्तयनुभूत वृत्त्य वृत्यनु नाट् वृत्तय वृत्त्यनु स सर्वधी वृत्त्यनुभूत सर्वः आत्मा यथा स्वप्नजनेक्षितैकः तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत नान्यत्र सज्जेद् यत आत्मपातः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे महापुरुषसंस्थानुपवर्णने प्रथमोऽध्यायः हरिः ओम् Say the name of the chapter Mahapurusha. महापुरुषसंस्थानुपवर्णने Samsthanu Varnane. Pa is not there. महापुरुषसंस्थानुपवर्णने No, no, pa you are प्रथमोऽध्यायः saying. There is no pa. Mahapurusha Samsthanu Varnane. महापुरुषसंस्थानुवर्णने So you are saying Mahapurusha Samsthanu Pavarnane. महापुरुषसंस्थानुपवर्णने No, pa is not there.
Oh, Mahapurusha Samsthanuvarnane. Ah, yes. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Okay, so now whole of this paragraph is important. Whatever we read is a beautiful description of the Lord. We'll come to see it's like the Purusha Sukta. So you will feel so many resemblance of so many other suktas also coming into this. So mark this whole thing. Whoever is possible to memorize, memorize. But those who are not able to, at least keep the meaning figuratively. Imagine, like if we have to imagine somebody's face, let's say our favorite teacher, no? We'll know how her hair is, how her eyes are, what she dressed, or whatever. Huh? Why I'm taking, or if you say have a hero, a film star, or whatever, you have something, to imagine. Now, the Lord whom we are loving, hmm? Finally, Arjuna said, no, show me only a Chaturbuja Rupa, take away this form of him. So this form is getting disclosed now. So to imagine the vastness of the Lord, the infiniteness of the Lord, this paragraph is very rich. So let's see. So Shuka replied, having acquired steadiness of seat and control on one's breath, and having, so again go back to Gita chapter 6, and having conquered attachment and subdued one's senses, one should fix one's mind on the material form of the Lord by force of one's reason, that is, his cosmic or universal form, the grossest of the gross, wherein is seen this phenomenal universe in its past, present, and future form. The Lord who tenants this cosmic body with its 7 sheets consisting of water, fire, air, ether, the ego, the Mahatattva, the principle of cosmic intelligence, and Shakti of primordial matter as the great being, Virat Purusha. He alone is the object of concentration. The novice of truth describe him thus. Patala, the nethermost sphere comprising the heart of the terrestrial globe, constitutes the sole of his feet, and the Rasatala, the sphere immediately enclosing Patala, the hinder and the front part of his feet. Mahatala, the sphere immediately enclosing Rasatala, corresponds to the ankles of the creator of the universe, and Talatala, the sphere immediately enclosing Mahatala, the shanks of the Virat Purusha. Sutala, the sphere immediately enclosing Talatala, represents the knees of the cosmic being, while Vitala and Atala, the sphere immediately enclosing Vitala and enclosed in its turn by the crust of the earth, form his thighs. The earth's surface corresponds to his loins, O king, while they speak of Bhuvarloka, the sphere immediately enclosing the earth, as his navel. Indra's heaven, the sphere immediately enclosing Bhuvarloka, forms his breast. Maharloka, his neck, and Janaloka, his face. Tapoloka is recognized as the brow of the primordial person, and Satyaloka as heads of the 1,000-headed Lord. It is said that gods from Indra downwards represent his arms, the cardinal points, his ears, and sound, his auditory sense. Nasatya and Dasra, the twin Ashwini Kumaras, the physicians of the gods, are the nostrils of the Supreme. Odor, his olfactory sense, and flaming fire, his mouth. The sky constitute his eyes, the sun his sense of sight, and day and night form the eyelids of the cosmic being. That Pakshmo Ahani we were saying that where Nikhila ji was reading. So that line it is that day and night. Pakshmani, eyelids. The abode of Brahma represents the play of his eyebrows, water, his palate and taste, his tongue. They declare the Vedas as the crown of his head. Yama, the god of retribution, constitutes his grinding teeth, and various forms of personal affection manifest in individuals his other teeth.
The Maya, which deludes men, represents his smile and the unending eternal process of creation, his sidelong lances. Bashfulness forms his upper lip and greed. The lower piety constitutes his right breast, and the path of unrighteousness his back. Prajapati, the god presiding over creation, represents his penis, and the gods Mitra and Varuna, his testicles. The ocean form the cavity of his abdomen, and the mountains the system of his bones. The rivers constitute his arteries and veins, and the trees the hair on the person of the cosmic being. O kings of kings. The air possessed by of infinite strength is his breath. Time represents his movement, and the uninterrupted action of three gunas in the form of creation is activity. The wise recognize the clouds as the hair on the head of the Lord, and twilight as the raiment of the infinite being. O chief of the Kurus, they declare the unmanifest primordial matter as his heart, and the familiar moon represents his mind, which is the seat of all passions. They speak of the Mahat Tattva, the principle of cosmic intelligence, as the power of understanding, and Rudra, the god of presiding over destruction, as the ego of the universal spirit. The horse, the mule, the camel, and the elephant represents his male. Ashvashvat Yushtra Gajanakhani, we read that no, in 35th verse. While the deer and all other animals abide in his hips and loins. The birds are his wonderful workmanship. The first Manu, known by the name of Swayambhuva, represents his intellect, and the man, the offspring of Manu, his abode. The Gandharvas, the celestial musicians, the Vidyadharas, another class of demigods, the Charanas, the celestial bards, and the Apsaras, the celestial nymphs, represent the reminiscences of his melody, and the demon hosts, his virility. The Brahmana represents the mouth, the Kshatriya the arms, the Vaishya the thighs, and the dark complexion Shudra the feet of that mighty being. And the performance of sacrifices that are conducted with the help of material substances such as clarified butter, etc., and in the name of classes of deities bearing various names in his occupation. Such is the magnitude and constitution of the cosmic body of the Lord, as I have just told you. It is on this grossest form that the mind is concentrated with the help of reason, for there exists nothing apart from this. Just as a dreamer sees himself projected in various forms in the dream, it is the one, all witnessing self who experience everything through the intellects of all. One should devote oneself to that embodiment of truth, the storehouse of bliss, and should not feel attached to any other object, for such attachment brings about the degradation of the soul. Thus ends the first discourse in the book 2, describing among the other things the cosmic body of the great being, of the great and the glorious Bhagavad Purana, otherwise known as Paramahamsa Samhita. So what we can do it as a homework is just start writing it down. Leg is this, calf is this, knee is this, one by one by one. From down to top, the description is going. Then once all that description is going, then Brahmana is this, Kshatriya is this, hands, then Shudra is the feet. So Vaishya is the middle part, and then Shudra is the feet. So what will happen? We will get a cosmic form of Lord in front of our eyes. Then what will happen? If we see a mountain or a tree, if we see the earth or a space, if we think of a patal or a rasatal, a hell or a heaven, everything is a part of a God. So then our awareness, we are expanding their awareness. So in the textbook we learned, in the Sanskrit we read, it is there in the book. Now it should become our knowledge. So then a small physical exercise we'll have to do. Then it will retain. Otherwise it will be as one chapter of Bhagavad. Then all this Purusha Sukta will start making sense. Then that description of Vishwarupa Darshana will start making sense.
Because everything is Lord only. What is there? What is apart from Lord? Everything is Lord. And then we can narrow down to a point. So in the gross, in the outside world, his nakha is what, his hair is what we see as trees and the rivers. So everything is Lord. It's a very beautiful thing. Let's read it. श्रीशुक उवाच जितासनो जितश्वासः जितसङ्गो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद् धिया विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्ठश्च स्थवीयसा यत्रेदं दृश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत् आण्डकोशे शरीरेऽस्मिन् सप्तावरणसंयुते वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान् धारणाश्रयः पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पार्ष्णिप्रपदे रसातलं महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे. A thought came for this KG kids and all we have, no? One human picture, ankle, hand, feet, like that it is there, no? So over there we can write the Lord's name and the form of what is this, what is that. So Rasatalam, instead of saying feet as a feet, okay, Rasatalam. Gulpau is another talam, whatever. Patala, whatever. When you come to hair, instead of writing hair, then that name. So that can also be one easy way to remember the form of the Lord. So we write the nail. So instead of nail, whatever is written, the Hasti, Ushtra, Gaja. द्वे जानुनी सुतलं विश्वमूर्तेः उरुद्वयं वितलं चातलं च महीतलं तज्जघनं महीपते नभस्थलं नाभिसरो गृणन्ति उरस्थलं ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवामहर्वदनं वै जनोऽस्य तपोरराटीं विदुरादिपुंसः सप्त्यन्तु शीर्षाणि सहस्रशीर्ष्णः इन्द्रादयो बाहव आहुरुस्राः कर्णौ दिशः श्रोत्रममुष्य शब्दः नासत्यदस्रौ परमस्य नासे घ्राणोऽस्य गन्धो मुखमग्निरिद्धः द्यौरक्षिणी चक्षुरभूत्पतङ्गः अक्ष्माणि विष्णोरहनि उभे च अक्ष्माणि विष्णोरहनि उभे च तद्भ्रूविजृम्भः परमेष्ठिधिष्ण्यम् आपोस्य तालूरस एव जिह्वा जिह्वा. Her, in the belly of her there is va. Va is a vargiya vyanjana. So we don't say jivha. We say jihva. So another example. छन्दांस्यनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति दंष्ट्रायमस्नेहकलाद्विजानि हासोजनोन्मादकरी च माया दुरन्तसर्गो यदपाङ्गमोक्षः व्रीडोत्तरोष्ठोधर एव लोभः धर्मस्तनोर्धर्मपथोऽस्य पृष्ठम् कस्तस्य मेढ्रौ वृषणौ च मित्रौ कुक्षिः समुद्रा गिरयोऽस्ति सङ्घाः नद्योऽस्य नाड्योऽथ तनूरुहाणि महीरुहा विश्वतनोर्नृपेन्द्र अनन्तवीर्यश्वसितं मातरिष्वा गतिर्वयः कर्मगुणप्रवाहः ईशस्य केशान् विदुरम्बुवाहान् वासस्तु सन्ध्यां कुरु वर्य भूम्नः व्यक्तमाहृदयं मनश्च स चन्द्रमा सर्वविकारकोशः विज्ञानशक्तिं महिमामनन्ति सर्वात्मनोऽनन्तःकरणं गिरित्रम् अश्वाश्वतर्युष्ट्रगजानखानि सर्वे मृगाः पशवः श्रोणिदेशे वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो निवासः गन्धर्वविद्याधरचारणाप्सरः स्वरस्मृतिरसुरानीकवीर्यः
ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मा वीडूरुरङ्घ्रिश्रितकृष्णवर्यः नानाविधाबीजगणोपपन्नः द्रव्यात्मकः कर्मवितानयोगः ईहान ईयानसावीश्वरविग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्ठे मनस्वबुद्ध्यानयतोऽस्ति किञ्चित् स सर्वधीर्वृत्त्यनुभूत सर्वः आत्मा यथा स्वप्नजनेक्षितैकः तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत नान्यत्र सज्जेद्यतात्मपातः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे महापुरुषस्थानुवर्णने महापुरुषसंस्थानुवर्णने प्रथमोऽध्यायः हरि ओम् तत्सत् सदा सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते. With his kripa, we have completed the first chapter, but we'll go into the second chapter immediately. Rajamma, we'll have you. Don't lower your hands yet. So we have some time, 10 minutes to finish the class, and those 15 minutes that gap is there, no, we have. So we have about 25 minutes. We'll calculate that and we'll probably, we won't finish the chapter though. That is very ambitious. So maybe we will do again three shlokas. It should finish. Atha dvitiyodhyayah. In this, concentration on the gross and subtle forms of the Lord and the two types of mukti, liberation, that is krama mukti or gradual liberation, or sadhya mukti, immediate liberation. So that is the topic. Maybe instead of 3, we'll do two verses, I guess. So then it should be. If we have time, then we can come back on this. Shri Shuka Uvacha. श्रीशुक उवाच We should be fine. Evam pura dharanayatmayonih एवं पुरा धारणयात्मयोनिः nashtam smritim pratyavaruddhya tushtat नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा ससर्जेदममोघ दृष्टिः तथा ससज्जेदममोघदृष्टिः यथाप्ययात् प्राग्व्यवसाय बुद्धिः यथाप्ययात् प्राग्व्यवसाय बुद्धिः शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्थाः शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्थाः यन्नामभिर्ध्यायति धीरपार्थैः यन्नामभिध्यायति धीः अपार्थैः धीर परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतेऽर्थान् परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतेऽर्थान् मायामये वासनयाशयानः मायामये वासनयाशयानः अतः कविर्नामसु यावदर्थः अतः कविर्नामसु यावदर्थः स्यादप्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः स्यादप्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः सिद्धेन्यथार्थेन यतेत तत्र सिद्धेन्यथार्थेन यतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः श्रीशुक उवाच एवं पुरा धारणयात्मयोनिः नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा ससज्जेदममोघदृष्टिः यथाप्ययात् प्राग्व्यवसाय बुद्धिः
शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्थाः यन्नाभिर्व्याध्यायति धिः अपार्थैः परिभ्रमंस्तत्र न विन्देतेऽर्थान् मायामये वासनया शयानः अतः कविर्नामसु यावदर्थः स्यादप्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः सिद्ध्येन्यथार्थे नयतेत तत्र परिश्रमन् तत्र समीक्षमाणः. Nikhilajit, I think you do the 7 so that we can read the meaning. Satyangshitau kim kashipoh prayasaihi सत्यांक्षितौ किं कशिपोः प्रयासैः ahau swasiddhehyupabarhanaih kim बाहौ स्वसिद्धेषुपबर्हणैः किम् satyanjalau kim purudhanna patrya सत्यञ्जलौ किं पुरुधानपात्र्या purudhanna digvalkaladau sati kindukulaihi दिग्वल्कलादौ सति किन्दुकूलैः चिराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम् चिराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम् नैवाङ्घ्रिपाः परभृतः सरितोऽप्यशुष्यन् नैवाङ्घ्रिपाः नैवाङ्घ्रिपाः परभृतः सरितोऽप्यशुष्यन् वृद्धा गुहाः किमजितोऽवतिनोपसन्नान् वृद्धा गुहाः किमजितोऽवति स्नोपसन्नान् अस्माद् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान् कस्मात् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान् एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्धः एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्धः आत्मा प्रियोऽर्थो भगवाननन्तः आत्मा प्रियोऽर्थो भगवाननन्तः तन्निर्वृतो नियतार्थो भजेत तन्निर्वृतो नियतार्थो भवेत् भजेत तन्निर्वृतो नियतार्थो भजेत संसारहेतु परमश्च यत्र संसारहेतु परमश्च यत्र कस्तान्त्वनादृत्य परानुचित्तान् कस्तान्त्वनादृत्य परानुचिन्ताम् प्रस्तान्त्वनादृत्य परानुचिन्तान् ऋते पशून् सतीं नाम युञ्ज्यात् ऋते पशून् सतीन् नाम युज्यात् sorry can ऋते पशून् सतीं नाम युञ्ज्यात् ऋते पशून् सतीन् नाम युञ्ज्यात् पश्यञ्जनं पतितं वैतरण्याम् पश्यन् जनं पतितौ वैतरण्याम् स्वकर्मजान् परितापाञ्जुषाणम् स्वकर्मजान् परितापाञ्जुषाणम् सत्यङ्क्षितौ किङ्कशिपोः प्रयासैः बाह्यौ स्वसिद्धे ह्यपबर्हणैः किम् सत्यञ्जलौ किं पुरुधानपात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किन्दुकूलैः चिराणि किं पथि न सन्ति दिश्यन्ति भिक्षाम् नैवाङ्घ्रिपाः परभृतः सरितोऽप्यशुष्यन् वृद्धा गुहाः किमजितोऽवति नोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान् एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्धः आत्मा प्रियोऽर्थे भगवाननन्तः तन्निर्वृतो
तन्निर्वृतो नियतार्थे भजेत संसारहेतु परमश्च यत्र Hmm. कस्तान्त्वनादृत्य परानुचित्तान् ऋते पशून् सन्तीन्नाम युञ्ज्यात् पश् पश्यञ्जनं पततिं वैतरण्यां स्वकर्मजान् परितापाञ्चुषाणम् Good. That's answer. Paritapanjasana. Oh, we can actually read the meaning and then go forward, right? Anyways, then we will chant and then we'll come back. I'll spotlight it. केचित् स्वदेहान्तहृदयावकाशे केचित् स्वदेहान्तर्हृदयावकाशे आदेशमात्रं पुरुषं वसन्तम् प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तम् चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्ख गदाधरन् धारणया स्मरन्ति चतुर्भुजं कञ्चरथाङ्गशङ्खं गदाधरं धारणया स्मरन्ति. Shankhan, there is no Anuswara. Shankha Gadadhara. Okay. Chaturbhujang Kancharathagashankha Gada. Not Kancha, Kanja. Chaturbhujang Kancharathagashankha Gadadharam Dharanaya Smaranti. Prasanna Nalinayate Kshanam. प्रसन्नवक्त्रं नलिनायते क्षणम् Kadamba Kinjal Kapishangavasasam. कदम्बकञ्जल्कपिशङ्गवाससम् Dasan Maharatna Hiranmayangadam. लसन्महारत्नहिरण्मयाङ्गदम् Puran Maharatna Kirita Kundalam. स्फुरन्महारत्नकिरीटकुण्डलम् Unnidrahut Pankajakarnikalaye. उन्निद्रहृत्पङ्कजकर्णिकालये योगेश्वरास्थापितपादपल्लवम् योगेश्वरास्थापितपादपल्लवम् श्रीलक्ष्मणं कौस्तुभरत्नकन्धरम् श्रीलक्ष्मणं कौस्तुभरत्नकन्धरम् अम्लानलक्ष्म्या वनमालयाचितम् अम्लानलक्ष्म्या वनमालयाचितम् केचित् स्वदेहान्तर्हृदयात्वकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तम् चतुर्भुजं कञ्च रथाङ्गशृङ्गगदाधरन् धारणया स्मरन्ति प्रसन्नवक्त्रन्नलिनायते क्षणं कदम्ब किञ्जिल्कपिशङ्गवाससम् लसन्महारत्नहिरण्मयाङ्गदम् स्फुरन्महारत्नकिरीटकुण्डलम् उन्निद्रहृत्पङ्कजकर्णिकालये योगेश्वरास्थापितपादपल्लवम् श्रीलक्ष्मणं कौस्तुभरत्नकन्धरम् अम्लानलक्ष्यावनमालयाचितम् Lakshmya, not Lakshya. अम्लानलक्ष्म्यावनमालयाचितम् Radha Krishna ji. We'll do two verses for you so that we'll complete the para between you and Bani ji. Vibhushitam mekhalayanguliyakaihi. विभूषितं मेखलयाङ्गुलीयकैः Wrote wrong spotlight and neither the wrongs. महाधनैर्नूपुरकङ्कणादिभिः
महाधनैर्नूपुरकङ्कणादिभिः स्निग्धामलाकुञ्चितनीलकुन्तलैः स्निग्धामलाकुञ्चितनीलकुन्तलैः विरोचनमानाननहासपेशलम् विरोचमा विरोच करेक्ट वि विरोचमानाननहासपेशलम् अदीनलीलाहसिते क्षणोल्लसत् अदीन अदीनलीलाहसिदोक्षणोल्पलस् हसिते क्षणो अदीनलीलाहसिदेक्षणोल्पसत् हसिते sorry, क्षणोल्लसत् अदीनलीलाहसिदेक्षणोल्लसत् करेक्ट भ्रूभङ्गसंसूचित भूर्यनुग्रहम् भूभङ्गसंसूचितभूर्यनुग्रहम् ईक्षेत चिन्तामयमेननीश्वरम् ईक्षेदचिन्तामयमेननीश्वरम् यावन्मनोधारण यावतिष्ठते यावन्मनोधारणयावतिष्ठते अस्तु विभूषितं मेखलयाङ्गुलीयकैः महाधनैर्नूपुरकङ्कणादिभिः स्निग्धा स्निग्धामलाकुञ्चितनीलकुन्तलैः वीरोचमानाननहासपेशलम् instead of saying अदी virocha ro you hold v you leave first वि- वि- विर- या, विरोचमानाननहासपेशलम् hmm अदीनलीलाहसितेक्षणोल्लसत् hmm Rubhanga भ्रूमङ्गस Bhanga Bhanga भ्रूभङ्ग भ्रूभङ्गसंसूचितभूर्यनुग्रहम् hmm ईक्षेदचिन्तामयमेनमीश्वरम् यावन्मनोधारणयावतिष्ठते good next two then you will these would be the last two एकैकशृङ्गानिधियानुभावयेत् एकैकशोऽङ्गनिधिना निधियानुभावयेत् एकैकशृङ्गानि एक एकैकशोङ्गानि एकैकशोऽङ्गानिधियानुभावयेत् one one body पादादियावद्धसितं गदाभृतः पादादियावद् सितं गदाभृतः यावद् हसितं ह has become ध यावद्धसितं गदाभृतः पदादियाबद्धसितं गदा पादादियाबद्धसितं गदाभृतः करेक्ट sorry wrong tune जितं स्थानमपो अस्थानमपोह्य धारयेत् जितं जितं स्थानमपोह्य धारयेत् जितं जितं स्थानमपोह्य धारयेत् जितं स्थानमपोह्य धारयेत् जितं जितं स्थानमपोह्य धारयेत् परं शुध्यति धीर्यथा यथा परं परं शुध्यति धीर्यथा यथा यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्तियोगः विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्तियोगः तावत् स्थवीयः पुरुषस्य रूपम् तावत्स्थ तावत्स्थवीर्यः पुरुषस्य रूपम् Again? तावत्स्थवीर्यः No, पुरुषस्य no, रूपम् sthaviya, not ra is there. तावत्स्थवीर्यः पुरुषस्य Not रूपम् ra. Tavat sthaviyah.
Sthaviya. No R over there. तावत् स्थवीयः पुरुषस्य रूपम् Kriyavasane prayata smaret. क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत एकैकशोऽङ्गनि Gani. एकैकशोऽङ्गानि धियानुभावयेत् पादादियावद्धसितं गदाभृतः जितं जितं स्थानमपोह्य धारयेत् परं परं शुध्यति धीर्यथा यथा यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्तियोगः तावत् स्थवीयः पुरुषस्य रूपम् क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत. Good. So we'll quickly read the meaning. If we have time, I will chant. Otherwise, I'll chant in the next week. So from the previous one, from the beginning of the chapter, we have not seen the meaning. Sri Shuka continued. It was through such concentration that Brahma, the self-born, propitiated that Lord and got from him at the dawn of creation the knowledge about creation, which he had forgotten during the last pralaya or the universal destruction. Having thus acquired unfailing vision and a conclusive understanding, he created this universe even as it existed before the universal dissolution. Such is the alluring method of presentation of the Vedas that the mind seeks gratification through empty names devoid of any corresponding reality. Expecting happiness in the world of Maya, illusion, the soul wanders through the various realms comprised in this world as though it were dreaming, but fails to derive real happiness there. Therefore, a wise man should have connection with the objects of enjoyment which exist merely in name and have no abiding reality, only to the extent that they are useful for maintaining the body. Same time, he should be convinced in his mind about the emptiness of sensuous enjoyments and should never commit the error of getting attached to them. And if such objects would be had otherwise by force of prarabdha or destiny as a matter of course, he should not strive for them, seeing that such an endeavor would entail fruitless labor. When the earth is there, what would be gained by taking pains for a bed? When nature has provided us with arms, what use have we for pillows? When we can hold things in the hollow of our palms, what need is there for dishes and cups of various kinds? And when there are the cardinal points, the barks of trees and so on to cover your body with, of what avail are silken robes? Are there no rags on the road to wrap ourselves with? Do not trees that live on to maintain others give alms in the shape of fruits, leaves, and so on to the needy? Have rivers dried up for the man who needs water? Have the mouths of mountain caves been blocked against those who seek to use them as a shelter? And above all, does the Supreme Lord Sri Hari deny protection to those who approach him? Wherefore, then, should the wise knock at the door of those who are blind with the pride of wealth? Having thus determined his goal with a complacent mind, a man should adore the infinite and eternal Lord, residing in his very heart as his beloved self and as a self-evident truth, for through his worship, the seed of metempsychosis in the shape of ignorance ceases to be. What else than these would desist from meditating on the Supreme and set his mind on the pleasures of sense, even when he actually sees people fallen into the hellish river of mundane life and suffer the agonies brought by their own past actions? Some people fix their mind through meditation on the Lord with forearms, bearing severally a lotus, a discus, bearing severally a lotus, a discus, a conch, and a mace, and residing in the cavity of their heart within their own body in a form as big as in a thumb in height. Angushta matra.
with a cheerful countenance and big lotus eyes. He has a cloth yellow as the filaments of a kadamba flower wrapped round his person, and is adorned with a pair of gold armlets studded with the precious brilliant jewels, a crown, and a pair of earrings inlaid with valuable radiant jewels. His feet, which are tender like young shoots, are installed by the masters of yoga at the center of full-blown lotus of their heart. He bears, a little above his left breast, a golden streak, which is held to be a symbol of goddess Lakshmi, as the famous Kaustubha gem hanging from his neck, and his chest is covered by a garland of sylvan flowers of unfading splendor. He is adorned with a girdle round his waist, as well as with the most precious rings, anklets, bracelets, looks charming with the smile that ever beams, his countenance beautified sleep, glossy curly, darkness desert. All description of the first verse, no, of that Rasa Leela. Ha! Everything, Pita Chela, Kesha Pasha, Kanchi Kanchita, everything has come there. He is betraying his abundant grace on the devotees by play of his brows, the beauty of which is enhanced by his sportful, bright smiles and glances. The practicant should continue to gaze on this conceptual image of the Lord till his mind gets fixed in meditation. He should visualize with his mind one by one all the limbs of Lord Vishnu, the wielder of mace, from his feet upwards to his smiling countenance. Even as his reason gets purer and purer, his mind will become steadier and steadier, and in this way, one limb becomes clearly visible. He should leave it to visualize the next, till one's mind gets fixed through the devotion on the all-witnessing Supreme Lord of the universe. As portrayed above, the practicant should be, with a concentrated mind, meditate on the grossest form of the Lord, as described in Discourse 1 above, after he has finished his daily devotions. I think we are 2 minutes late, so we can conclude over here. And next week I can read the verses and we can conclude the chapter this way. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namah Harihi Om Shri Krishnarpanamastu. Hari Om, everyone. I forgot one thing. Next week, we don't have a class. We'll have the following week. And that following week will be our discussion on Canto 1. I have got one airport duty, so which is unavoidable. I'll have to. So the next week class timing and that airport drop timing is coming at the same time. So our Canto 1 discussion will not be on the 18th. The class not there on 18th, on the following. Okay. Hari Om. We'll leave for the daily Gita. It's 10:18, no? 3 minutes. Hari Om. Hari Om. everyone. Hari Om. Thank you for joining. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.